अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर। এখন আমাদের গন্তব্য আমার শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর শাশুড়িকে একটু আবির দিয়ে আসি। তো চুলটা কিরকম লাগছে এটা প্লিজ কমেন্ট করো। তো চলে এসেছি শ্বশুর বাড়িতে একদম রেডি হয়ে, কিরকম লাগছে এটা প্লিজ তোমরা সবাই কমেন্ট করো। এখন একটু মা বাবার পায়ে আবির দেবো, মুখটা দেখিয়ে দাও। এই যে এখন আবির দাও, চলবে, দিয়ে দাও। শাশুড়ি মা গালে ভরে দিয়েছে একদম রং। ওই দিনই ছিল আমার ভাইয়ের শুভ জন্মদিন। তো এটা ছিল জন্মদিনের দুপুরের লাঞ্চ। তো দেখতেই পাচ্ছ তার সাথে সাথেই চলছে ভাইয়ের আশীর্বাদ পর্ব। मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज तो पार्टी जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है कैंडल्स बुझ गई अब सब में केक बट्टे हैं चिक्स सारी हॉट यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं खेल लिया पूरे साल आज तो मेरा बर्थडे है सारे बोलो हैप्पी बर्थडे जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे आवाज नहीं आई थोड़ा लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे अरे बोलो हैप्पी बर्थडे फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे आज लगेंगे तुझ पे सट्टे नाच पिजामा पकड़ के कट्टे। এর সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল বার্থডের খাওয়া দাওয়া। আর খাওয়া দাওয়ায় ছিল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ রাধাবল্লভী, চানা মশলা, এগ ডেভিল, চিকেন, ফ্রাইড রাইস, মিষ্টি, পাঁপড়, চাটনি আর আইসক্রিম।